Goeiemiddag, kan julle my hoor? Goeiemiddag, kan julle my hoor? Kan ek net 'n aanduiding gee of hierdie hard genoeg is? Dit klink so, nee, ek gaan net weer 'n bietjie hier afdraai want hier so suis, kan julle my nog hoor? Miskien moet julle net daai agterste deure vir ons toemaak asseblief. Kan dalk help. Want ek net hoor of almal se klank reg is. Almal se ore getuig. Goed, hierdie is vir my 'n vreeslike ongemaklike klas want dit is vreemd. Julle kyk nou so hier af onder toe en ek kyk op boontoe. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek weet nie. Ek weet nie of dit julle gaan wees nie. Ons is besig met die adolescent. Ons het 'n bietjie gehardloop daardeur. Ons is besig met sosiale, emosionele ontwikkeling. Ons kyk na persoonlikheid. Ons het gister daarmee begin. En ek gaan vandag veral ook kyk na identiteit en ons gaan spesifiek kyk na gender, né? Julle het 'n artikel vir my gelees. Okay. You do what you do. Just check in with me. Okay. So, ek gaan vir julle vra om miskien julle slides te gebruik om notas op te maak of ander notas. Ek beskou nogals hierdie gedeelte van ons werk belangrik selfs vir die toets. Want ek dink dis miskien 'n deel van die werk wat 'n klomp goed bymekaar trek, rakende sosiale ontwikkeling en persoonlikheid, spesifiek ook identiteit. So kom ons kyk net, hier is jou bronne, ek het dit al met julle bespreek. Ons bly by adolessensie. So baie van die goed wat ek oor praat, is goed wat jy na enige ontwikkelingsvlak toe sou kon trek, maar ons praat spesifiek oor hierdie goed binne adolessensie, omdat dit te maak het met 'n ontwikkelingstaak. Wat is 'n ontwikkelingstaak? Dit is amper soos 'n tipe van 'n opdrag. Opdrag klink dalk nou is nie heeltemal die regte woord nie, maar 'n tipe van 'n oriëntering waardeur 'n kind, 'n mens tydens 'n sekere ontwikkelingsfase van sy lewe moet deurbeweeg om dit te kan oplos. In hierdie geval is dit om 'n tipe van 'n identiteit te vestig. As ons praat van identiteitsontwikkeling binne persoonlikheidsontwikkeling. En die teenoorgestelde van dit sou wees natuurlik identiteitsverwarring. So dit is 'n taak wat hy moet oplos. Ja. 'n Bietjie harder. Yes, julle, ek wonder of ek nie hierdie moet aansit dan nie. Maar daai ou gesuis. Is nie lekker nie, nê. Harder praat. Goed. Ek gaan my bes te probeer. So kom ons kyk net na identiteitsontwikkeling binne adolessensie. Ons sê dit is 'n belangrike ontwikkelingstaak. So ons verwys na ontwikkeling van die identiteit. Yes. Moet ek eerder hierdie ouetjie gebruik? Goed, kom ons kyk. Dan kan ek seker hierdie. Dan moet ek nou heeltyd so staan. So as ek so staan, kan julle my hoor? Is dit? Ek wil nou net nie so staan die hele tyd nie. Goed, kom ons probeer weer. Dankie. Ons gaan dit regkry. So identiteitsontwikkeling gaan oor die ontwikkeling van identiteit teenoor identiteitsverwarring. Goed? So dis wat ons bedoel met ontwikkelingstaak. Dit is amper 'n tipe van 'n opdrag waardeur adolessente op 'n baie natuurlike wyse beweeg. Waar vind ons hierdie goed in die literatuur? Julle sou al gehoor het van Erik Erikson, 'n ontwikkelingssielkundige wat hom absoluut toegespits het op ontwikkelingsfases en ontwikkelingssielkunde as sulks. Nou wat is identiteit? Nou identiteit kan natuurlik dui op persoonlike identiteit. Ons kan praat van groepsidentiteit. Maar kom ons kyk na 'n breë definisie van identiteit en dit het te maak met jou bewustheid as mens, jou bewustheid wat jy het van jouself. Van jouself in terme van jou onafhanklikheid, jou uniekheid, dit wat jou maak.
om by daai punt uit te kom waar jy, kom ons noem dit 'n stabiele identiteit ontwikkel. Iets wat miskien 'n kernaspek van jou ontwikkeling of jou funksionering word. En dit gebeur veral tydens adolessensie. Jy moet reeds basies Good afternoon. Hallo. Afternoon, Dumelang, Mulweni, Sabona, goedemiddag, all. Quickly, just the usual thing which you should expect by now, which is a reminder of the online test, which closes tonight at 11, right? Remember, you have 5 online tests for this module, 1 every week, until the end of the module, and if you miss the deadline for any one of those tests, then you actually cannot write the exam. I have sent emails to everybody who has not yet completed that test. Remember, it closes at 11. If you have not completed it, that means you are out of the course. So please go and complete that test now. The other test that you are aware of is what? Which happens? Wednesday, what time? 5:30. You received an email, once again, about where to write. Go check your email. If you haven't received the email, go onto Sunlearn, click on, news forum, and there Alex has sent a message that explains who writes where, in which venue, which building, okay? You have Alex, you've been divided into 3 groups according to surname. You have to go to the venue specified for you. Otherwise, there are not going to be enough seats, and that's going to be a big problem. There was a hand. Somebody wanted to ask something? Yes. There's another online test opens today as well. And the other online test opens today. Yes. So as the one closes, another one opens. The new online test that you have to complete in the course of this week will then be on, I think, on the stuff that we're busy with at the moment, on how do we know anything, right? So on solipsism and skepticism. All right, so we're carrying on. We are now busy with, we just started touching on the question of how do we know anything. And what did we see? What are all the ways in which we can acquire knowledge? Wat is al die maniere waarop ons kennis kan opdoen? Through our senses, through what else? Yes? What you are told by others, what you have read, what you have thought, right? What you have and what you remember. So, your sensory experience, what you learn from books, from movies, from other people, and of course your own thoughts and memories. But what did we see is the problem here? In trying to figure out what of all the things you know is actually reliable. What is the problem? Wat is die probleem daarmee om te probeer bepaal van hoe weet jy dat alles wat jy weet betroubaar is? How do you know all these things? So you acquire knowledge through your senses and through what you read and so on, but what? What turns it into knowledge? Yes? Your mind, thank you very much. Yes, right? It is your mind that interprets what hits you through your senses, what turns what you the scribbles on paper into words that you can read and then transform into knowledge. It is your mind that enables you to have any thoughts at all, right? Now, what is the difficulty here, in other words? So it is your mind that enables you to know anything.
And why is that a problem? The problem is that everything I know has been formed through my own thought processes. Right? Alles wat jy weet, weet jy deur middel van jou eie denkprosesse. Right? You can't know something if you have no mind. Right? Or if your mind has Kan ek hom maar eerder vashou, want ek gaan mos nou nie my hande nodig hê nie. Moet ek hom? Okay. Sal hy hom optel? Start genoeg. Okay. Toets 1 2, toets 1 2. Kan almal my hoor? Hallo, hallo. My naam is Ilse. Hierdie is my gebarenaam. Toe ek as kind was ek horend. Toe ek gebore was ek horend. Ek het groot geword horend. Teen die ouderdom van 9 het ek begin my gehoor verloor. My ma het vir my gesê ek kan niks hoor nie. Ek het agtergekom ek kan niks hoor nie. My pa het vir my ma gesê, ons kind is doof. My ma het toe geantwoord en gesê, nee. My ma het my probeer roep en ek het nie gehoor nie. So het dit aangegaan vir 'n rukkie. 'n Ruk daarna het ek hospitaal toe gegaan. Ons het saam hospitaal toe gegaan. By die hospitaal. Ons gesit, my ma het met die dokter gesels en ek het gespeel. My ma het my toe kom roep. En toe het ek vir haar gesê, nee, maar ek wil nie. Ek wil regtig nie. Toe sê sy, kom aan, kom saam met my. Die dokter wil jou sien, hulle wil jou gehoor toets. Toe sê ek, dis wat my ma vir my gesê het. Sê ek, okay. Toe gaan ek saam met hulle na die dokter se kantoor toe. Toe sien ek hierdie snaakse apparate en toerusting. Ek het maar gesit. My ma het sê toe vir my om te hou. As jy kan hoor, moet jou hand opsteek. Die dokter sit toe die apparaat oor my kop. En die dokter sit toe voor my en vra vir my as ek reg. Ek sê toe ek is reg. Okay. Sit en raak rustig. En ek hoor iets. Okay, ek steek my hand op. Ek het gehoor. Weer bietjie iets gehoor, steek my hand op. As ek niks hoor nie, ek probeer om vir hulle aan te dui ek het nie gehoor nie. En toe na die tyd toe sien ek dat ek het gehoor verlies. Ek het besef, maar gelukkig kan ek nog lip lees. Beteken ek is nie noodwendig heeltemal doof nie. My ma en my familie het toe gesels.
My ma het my gevra of ek 'n gehoorapparaat wil hê. Toe sê ek ja, sodat ek kan inligting hoor. Okay, dis reg so. Engels, bietjie makliker. Ons is so gewoond aan Engels as besigheidstaal. Dis waar, ja. My brein vrou in Afrikaans toe. Ooh. Hi everyone, my name is Imran. This is my sign name. I'm going to tell you when I was a child and I used to play and I was a deaf child. My parents thought that I was hearing, but the doctor told them, perhaps your son is deaf and that he cannot hear. As I grew up, my parents felt a bit dejected about it, but accepted it. At the age of 1, I went for my hearing test, and then I realized that there is a problem with my hearing. Fortunately, they were willing to support me. I went for speech therapy. As I grew up, by the age of 3, I went to hospital for my final hearing test to see whether it has improved or whether it's still the same. And then I realized I was completely deaf. So I went to Kanidaat school. I went there by the age of 5. When I got there, I started to learn to lip read. I tried lip reading, and slowly but surely I improved. In grade 1, I didn't go to a deaf school, I went to a hearing school, because I was able to understand the work. But then a group of us, 6 of us, moved over and we continued at Kanidaat. We struggled at the hearing school, therefore we went to Kanidaat because we were afraid we were going to fail. So we tried it again, and grade 2 and grade 3 we did okay. We struggled with communication. There were some things that we didn't understand because sign language is difficult.